السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوفوا l'exercice numéro 2 de l'examen d'automatisme de l'année 2018. Dans cet exercice, on demande de donner le graphe 7 correspondant au schéma ladder suivant. أنجز مخطط في الجراف 7 الموافق لمخطط لادير التالي. عندي لو schéma ladder تاعي فيه les étapes de 0 à 10 représentées sur le schéma avec les actions tout en bas. Donc أنا خيرنا نديرو l'arrêt d'urgence غير في les actions ما درناش في les étapes et c'est faisable parce que nous avons deux types d'arrêt d'urgence, un arrêt d'urgence dur qu'on introduit dans les étapes ou bien un arrêt d'urgence doux qu'on introduit sur les actions. On demande de réaliser le graphe 7. Donc on va voir la solution ensemble. Alors on commence étape par étape. La première étape, nous avons ce schéma qui indique que c'est une étape initiale grâce à la disposition du contact init. Donc la condition d'activation c'est x6 et x10. Il n'y a pas de condition. Donc la condition d'activation قلنا نشوفوا المرحلة أو المراحل اللي قبل والشرط اللي قبل. هنا عندنا x6 en série مع x8 مع x10 c'est-à-dire c'est 1a. ما كانش شرط معاهم نقدر نستنتج باللي قبل المرحلة صفر كاين شرط ديما محقق c'est-à-dire une réceptivité toujours vraie qui vaut 1. نرسموها دونك ليطاب نيميرو 0 قبلها كاين زوج مراحل 6 et 10. هاد لي دو étapes sont reliées par une convergence en A. دونك كاين ما بيناتهم و ومعهم الشرط هذا اللي يساوي الواحد ديما محقق et un retour vers l'étape 0. La condition de désactivation c'est x1. هذه تعطينا معلومة عن المرحلة اللي جاية بعد الزيرو اللي هي المرحلة واحد. نرسمها هكذا مي ما على باليش الشرط اللي راح نكتبو هنايا. هذا الشرط نعرفو من المرحلة رقم واحد. دونك ليطاب نيميرو 1 عندها هذا لو شيما هذا. لا كونديسيون داكتيفاسيون تاعها سي x0 دي سي y a0 اي b0. init هذه ما ندخلهاش في الشرط لأنه من في التحويل من الجراف سيت لادير زدناها هنايا نحيوها. Alors عندي la condition d'activation تاعها égale x0 et dcy et a0 et b0. x0 معناها المرحلة اللي قبلها هي المرحلة صفر وهذا الشرط اللي قبلها dcy a0 b0. La condition de désactivation, nous avons x2 en série avec x7, ça veut dire un a تكون عندي une divergence en a وعندي المراحل اللي جايين بعدها c'est 2 et 7. L'étape 2, nous avons x1 et p, la condition d'activation. Ça veut dire que l'étape précédente c'est 1 et la condition de la réceptivité c'est p. Donc نرسم هنا الشرط نكتب الشرط p. La condition de désactivation x3 en parallèle avec x6, ça veut dire qu'il y a une divergence en ou يا إما من 2 نروح ل 3 أو نروح ل 6. Donc هنا يا إما نروح ل 3 أو نروح ل 6. Pour l'étape numéro 3, nous avons x2 et r. Donc بالنسبة للمرحلة 3 المرحلة اللي قبلها هي 2 والشرط اللي قبلها هو r. La condition de désactivation c'est x4, ça veut dire l'étape اللي بعدها هي 4. L'étape 4 عندنا la condition d'activation c'est x3 et b1. Donc المرحلة اللي قبلها هي 3 والشرط اللي قبلها هو b1. La condition de désactivation c'est x5, ça veut dire بعدها تجي المرحلة رقم 5. المرحلة رقم 5 عندها la condition d'activation x4 et c, ça veut dire المرحلة اللي قبلها هي 4 والشرط اللي قبلها هو c. Et la condition de désactivation c'est x6, ça veut dire بعدها تجي المرحلة رقم 6. Pour l'étape 6, nous avons comme condition d'activation x5 et b0 ou x2 et r bar. دونك هنايا يا اما 6 هذه يا اما نجيها من المرحله 5 والشرط يكون b0 او من المرحله 2 والشرط يكون r bar. دونك نريبريزونتي هنايا. دونك l'étape précédente هنايا هي 5 et la condition c'est b0 ou bien nous avons l'étape précédente 2 et la condition c'est r bar. Pour l'étape numéro 7, nous avons la condition d'activation x1 et p. معناها كاينه المرحله واحد قبلها والشرط p c'est déjà représenté. Et la condition de désactivation c'est x8 ou
x10. دونك هنا راح تكون عندي اون ديفيرجونس اون او من 7 يا اما نروح لل 8 او نروح للمرحله رقم 10. في ليطاب 8 nous avons x7 et f. المرحله اللي قبلها هي 7 والشرط اللي قبلها f. لا كونديسيون دو ديزاكتيفاسيون سي x9، معناها المرحله اللي تجي بعدها هي 9. l'étape 9 nous avons la condition d'activation c'est x8 et a1. donc المرحله اللي قبلها هي 8 والشرط اللي قبلها a1. et la condition de désactivation c'est x10. ça veut dire l'étape suivante c'est l'étape 10. pour l'étape 10 nous avons cette condition d'activation x9 et a0 ou x7 et f bar. donc عندي هنايا une convergence en ou يا اما نجي من 9 نروح ل 10 كاينه la condition a0 ou bien من 7 نروح لل 10 وكاينه la condition f bar. بعدها donc la condition de désactivation c'est x0. بعد le 10 تجي l'étape numéro 0. alors pour les actions nous avons l'action a plus qui vaut x0. donc من هنا نفهم بالمعادله تاع a0 هي a0 تساوي x8. donc راح نرسم l'action a0 مربوطه مع المرحله 8. نفس الشيء pour l'action a moins qui est égal à x9 راح نربطها هنا مع المرحله 9. rho égale x8 نزيدها هنايا. kv égale x4 نرسمها هنايا. reste kmtr qui est égal à x1 et b qui est égal à x3 ou x4. هنايا العمليه b مربوطه مع المرحله 3 ومربوطه مع المرحله 4. نمثلها بهذه الطريقه هذه. دونك وهنا نكون كملت لو غرافات دوموندي وحليت التمرين تاعي. نتمنى يكون الحل واضح وشكرا على المتابعه.